中方注意到有关报道，对此次袭击事件予以强烈谴责。中方坚决反对一切形式的恐怖主义。我们对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚的慰问。safer country than it was 4 years ago under the previous. In regards to the terrorist attack that took place in India earlier today, the president has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost, and our prayers are with those injured and our nation's support for our ally India. Has not really been a good neighbor for India or to India. It has in fact promoted terrorism and violence within India. And it is time for Pakistan to pay some cost, especially economic cost. The Indus Water Treaty being kept in abeyance will certainly impose economic cost on Pakistan, in addition to the other steps that have been taken. Muslim Sikh Ittihad Zindabad Zindabad Hindu Muslim Sikh Ittihad Zindabad Zindabad मैं अपील मौतबाना गुजारिश कश्मीर से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से करता हूं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर करता हूं कि सर Kashmir wants to know who are these killers, how did they come to Baisaran, who got them there. It was expected that there would be a tourist boom this year, which would obviously help local people, help local businesses, make for greater integration between people in Kashmir and people in the rest of the country, and further the normalization of Kashmir or in Kashmir. And obviously this is an attempt to sabotage that. शिकारा वालों को ही नहीं, हॉटस्पॉट वालों को नहीं, होटल वालों को नहीं, ये पूरा कश्मीर में जो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग जितने भी है सब में इस पर असर पड़ गया. Certainly, people are in a fear and in a panic. Whenever something like it happens, so definitely people will think maybe not one time, 10 times how to make their programs if they are supposed to come to Kashmir. For time being, I think maybe it will affect to the FIT travelers. At a broader level, I believe that the thinking within the Indian military system is that there is ample room for exploring conventional action under the nuclear umbrella. That room is not limitless, but it is significant. So that option is always there. हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है. और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है. किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे. पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने, और देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन. तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है. और अगर
کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں. اتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا، جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں. تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES، اس کے حوالے سے ہے. انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں. سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیابی سے وہ نمٹ بھی رہے ہیں اور کامیاب. پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. شروع کرنے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا. 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک